بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. क्या आप लोगों को मालूम है कि जिस जगह काला जादू किया जाता है वहाँ जिन्नात और पैरानॉर्मल चीज़ों के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आज मैं ऐसी ही चंद एक डरावनी और खौफनाक वीडियोस आप लोगों को दिखाऊंगा जिसमें सऊदी अरब के गोस्ट हंटर्स के कैमरे में जिन्नात और चुड़ैलों से भी कई गुना ज़्यादा खौफनाक चीज़ें रिकॉर्ड हो गईं। हमारी पहली वीडियो एक हॉन्टेड हाउस की है, जब एक शख्स वहाँ के एक हॉन्टेड हाउस को एक्सप्लोर कर रहा होता है तो इस घर में उसके साथ बहुत अजीब व गरीब चीज़ें होती हैं, जैसे इस घर में मौजूद डॉल्स का अपने आप हिलना, दरवाज़ों का अपने आप बंद होना और खुलना वगैरह। आप भी देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वल्लाह العظيم في شيء اسود. شو هذا؟ اقسم بالله العظيم في شيء اسود. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. في حدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. والله فكرت وش يسود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليش كل ما فوت لهي الغرفة بصير اشي؟ والله فكرتها بتتحرك. بسم الله الرحمن الرحيم. في ألعاب مليانة. ايش قصة الألعاب؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامة. والله تحركت. بسم الله الرحمن الرحيم. أي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. والله رفع. بسم الله الرحمن الرحيم. والله حاسس وجع ظهري. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والله في سيس قسما. जब ये गोस्ट हंटर अपना कैमरा दूसरे रूम की तरफ घुमाता है तो एक बहुत ही खौफनाक चीज़ वहाँ से जाती हुई नज़र आती है, और जब ये शख्स भागता हुआ उस कमरे में जाता है तो वहाँ कुछ नहीं होता। एक सेकंड के अंदर अंदर वो चीज़ वहाँ से गायब हो चुकी होती है। हमारी दूसरी वीडियो में दो दोस्त एक सुनसान और पुरस्कार बस्ती में गोस्ट हंटिंग करने जाते हैं। कहा जाता है कि जो लोग इस बस्ती में रहा करते थे उनके साथ यहाँ बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ से अपने घर बार छोड़कर चले गए। उनके बाद इस जगह को लोग काला जादू करने के लिए इस्तेमाल करने लगे। अब ये दोनों दोस्त इस जगह गोस्ट हंटिंग करने जाते हैं और फिर इन दोनों के साथ जो होता है वो आप खुद देख लें। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عامر. اليوم نجيب لكم مقطع جديد. طبعا هذا هو المكان اللي قلت لكم عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. محطة مهجورة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. المكان يخوف. شكل كانت بقالة فوق. تصدق في صوت هنا. تسمع صوت الكلاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شوف ذا جديد يا ولد. في حيوان.
هذا حق الشوربة. شوف ولاعة في اغراض جديدة يا ولد. ايش طيب؟ شكله ما مداه تركينه وفي حد يجي هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. طلع وراك قدام. خلينا نشوف الغرف اللي قدام. بسم الله. هذه محطة شوفوا قديمة مرة. انت ايش جايبك هنا ذاك اليوم؟ ايش جايبك ذاك اليوم هنا؟ ما يفتح خله بس خله. بسم الله. ايش جايبك هنا ذاك اليوم؟ ما الدولي. بسم الله الرحمن الرحيم. واضح ما ادري صدق ولا لا. مسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن. مسجد ذا عاد مستحيل يدخل هنا. في صوت هنا. في صوت فوق. اي والله. في شيء. في صوت شيء يتحرك. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو حافظ لك. خلنا نرجع. والله اني شفته انا بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. انت بلا يصير احد ورانا بس. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. بسم الله. خذ معك حصات ولا شيء. خذ معك شيء. خذ معك شيء من الارض. خذ معك. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. لكن نزل تحت. بسم الله. انت بنور يمين يسار انت. بسم الله. يبي وضع ما يطمن هنا. شوف كتابات غريبة حتى كلام مو مفهوم. نجح وشو؟ انت بلا يصير احد ورانا بس. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. وين اختفى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما ادري شفتوه ولا لا. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هس هس. في احد. هس. وقف. هس. اسمع. يكون لبسته تو لحقناه. ما ادري. شكله لبسه. شش. بسم الله. اعوذ بكلمات الله التامات من شر. شش. بسم الله. بسم الله. بسم الله. صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. 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 ये दोनों दोस्त जब इस सुनसान बस्ती में एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो अचानक से ही एक पुरस्कार शक्ल का शख्स इनके सामने आता है जो इस लड़के का गला दबाने की कोशिश करता है और दूसरा दोस्त पहले वाले दोस्त को बचाने के लिए इस पुरस्कार शक्ल वाले इंसान को धक्का देता है और किक्स भी मारता है, जिसके बाद ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इस वीडियो को अपलोड करने के बाद इस चैनल के व्यूअर्स ने बेहद इसरार किया कि इस शख्स को दोबारा से इस बस्ती में जाना चाहिए, जिसके बाद ये यूट्यूबर दोबारा से इस बस्ती में जाने के लिए तैयार होता है और फिर दूसरी वीडियो में जो रिकॉर्ड होता है वो आपके होश उड़ा देगा। ما أدري وش ذا المكان. أزرع على بيت. بسم الله. أوه مسجد. ترى معروف مساجد ما يدخلها جن.
الا اتوقع ان جل المسلمين يصلون بس. اما سالفه انه يقول لك مسجد مسكون مستحيل يصير. بس الغريب انه فيه ذا التراب المرتفع، شيء غريب. هذا وشو؟ فلين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وش ذا؟ بسم الله. وش بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وش ذا؟ شفتوا انتم؟ بسم الله. والله المكان يطمن. في فراش اسمه انه قديم، في اسلاك شائكة هنا بعد. بسم الله. كيف اختفى كذا؟ كيف اختفى؟ مشكلة ما اسمع اي صوت. بسم الله. انا ما ادري اخفى فيه شيء يصير مسكون ولا لا. انا خاف يطلع حد وراي لتوه اختفى. بسم الله. والله حتى المكان هدوء. ما ادري وش اللي شفته قبل شوي. بسم الله. هنشوف في اثر ولا شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. اقسم بالله مكان غريب مرة. ها تشوفون؟ بسم الله. تشوفون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. كم ورا هنا طيب؟ بسم الله. ابى اقرب منه. ابى اقرب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. بسم الله. इस सुनसान जगह को एक्सप्लोर करते हुए तकरीबन 2 दफ़ा कैमरे में एक पुरस्कार और खौफनाक चीज़ कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है, जिसकी आंखों से रोशनी निकल रही होती है। और जब कैमरा मैन उस पुरस्कार चीज़ के पास जाने की कोशिश करने लगता है तो पीछे से अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो सुनकर कैमरामैन की जान निकल जाती है और वो यहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझता है, क्योंकि इस जगह तो दिन में कोई नहीं आता, तो रात के वक्त कैसे कोई इंसान यहाँ आवाज़ निकाल सकता है। आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऐसी ही हॉरर मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।